কলে অপ্রাকৃত প্রেম জয় রাধা হরি জয় ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ରାଧା ହରି। କାହିଁ ରାଧା ହରି ହବ? କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହବ? କାହିଁକି ସୀତାରାମ ହବ? କାହିଁ ତ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ନାଁ କିଆ ଆଗ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ନାଁ କିଆ ପଛେ? कि नहीं आज्ञा? भूल कहली कि आम समस्त कहते सीताराम लक्ष्मी नारायण राधाकृष्ण, किंतु किए कहती पार्वती शिव की, किए कहती सची इंद्र की, किए कहती सावित्री ब्रह्मा की। ताले कहीं ना नारायण को लक्ष्मी बड़, नारायण को पादर 18 चिन्ह, लक्ष्मी को पादर 19टा चिन्ह। तेणुक लक्ष्मी के अग्राधिकार दि जाए। छाड़ सियाड़ जीवानी। अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। अप्राकृत प्रेमर प्रतीक होउछन्ति भगवान कृष्ण एवं आह्लादिनी शक्ति माँ राधा। अव्यक्त लीला को व्यक्त कल अवतरी। जो लीला पृथ्वी रे व्यक्त ही नथिला, जो लीला पृथ्वी रे प्रकाश ही नथिला, से लीला को से अवतार ग्रहण करी प्रकाश कले। बाबू कौन अप्राकृत प्रेम? प्रेम अप्राकृत प्रेम कौन? प्रेम तो प्रेम प्रेम बापा तू मत से हस खुशी आड़ को लेना आलोचना बाटुआ कौन कहले कौन? प्रथमे जानिबा प्रेम को, प्रेम तापर जानिबा अप्राकृत प्रेम को। बाबू से अभिमन सामंत सिंह से विदग्ध चिंतामणि कौन कहले? कहले प्रेम बुझीबा टीवी विषम धंदा, ये जाने जे ताहाकु करे से फंदा, ये पितृ मातृ भातृ सखादी, ये प्रेम मोयरु संसार बाबू प्रेम बुझीबाटी विषम धंदा। प्रेमर संज्ञा निरूपण करने भारी कष्ट। जाने जे ताहाकु करे से फंदा, जियाकु बुझे से तार मर्म जाने। पितृ मातृ भातृ सखादी प्रेम, बापा सहित प्रेम, माँ सहित प्रेम, भाई सहित प्रेम, भौणी सहित प्रेम, बंधु सहित प्रेम। भाई सहित प्रेम, माँ सहित प्रेम, बापा सहित प्रेम, आमार ना गर्लफ्रेंड सहित प्रेम। कौन गर्लफ्रेंड सहित प्रेम? प्रेम कथा आपण कहले तू प्रेमर संज्ञा कौन बोलु? तू मो कॉलेज रे पढिला जो प्रेम करथली हम गां नुखरी माझ सहित ता सहित बंद बंद प्रेम कथा कहले सी प्रेम नुहे रे पुओ। आ कोन चैतन्य कौन कहले? कोन कहले? आत्मेन्द्रिय तृप्ति इच्छा तारे बोली काम, अरे बोली काम बाबा तारे बोली काम। इंद्रिय लालसा चरितार्थ करबा पई देह सहित जो देहर मिलन हुए ताकू काम कुआ जाए, ताकू प्रेम कुआ जाएनी। प्रेम कोन? प्रेम कौन ना प्रेम सर्वसार, प्रेम सर्वसार, प्रेम सर्वसार से प्रेम आतो दातो दंड। ये दुनिया रे सारा वस्तु होची प्रेम। जो प्रेम लगी 14 ब्रह्मांड चली ये गला प्रेमर संज्ञा। अप्राकृत प्रेम क्या कहवा? राधाकृष्णकर प्रेम हूँ अप्राकृत प्रेम बोली आपण मानकर
अभिमन्यु सामंत सिंहार कहले କହିଲେ से अप्राकृत प्रेम कौन କଣ ଆଜ୍ଞା गोटे श्लोक गाउची से श्लोक रु आपण माने बुझिबे ବୁଝିବେ कौन कहले कवि କଣ कहले बने मयूरा गगने सुमेघा लक्षांतरे भानु जले सुपद्म इंदु दिलक्षं कुमुदस्य तय से जादस्य प्रीति नहि तस्य दूर बने मयूरा गगने सुमेघा बनरे मयूर बास करी ବାସ କରେ आकाश मेघ उठेला ଉଠେଇଲା कला मेघ को देखिले मयूर पुच्छ विस्तार कर नाचे ନୃତ୍ୟ କରେ नाचे ना नहीं ନାଚେ ଆଜ୍ଞା कहीं नाचे मयूर को मेघ कौन आलिंगन करे ନାଇଁ ତ मयूर को मेघ कौन चुंबन दिए ନା ନା मयूर को मेघ कौन उच्चाटित कराए ନା ताले मेघ को देखिले मयूर नाचे कहीं राधा मुखज्वल सुधांशु सुधा सुधारा पानो धता धर धरा धर धाम चारी धुनत धरा धर धरा धर धार धीर प्राय स्वमां पतित पावन दीन बंधो धनुप्रासर श्लोकटीए से पतित पावन दीन बंधु मोर कुनी झीर समस्त रिष्ट दुख दूर करी तार चलापथ को सीमित करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार ହରି ବୋଲ मोर विचारक मंडली ଆଜ୍ଞା ବନେ ମୟୁରା ଗଗନେ ସୁମେଘା लक्षांतरे भानु जले सुपद्म ସୁପଦ୍ମ अनेक दूर रे अच्छे आज्ञा सूर्य जलरे अच्छी पद्म ପଦ୍ମ सूर्य उदय हेले पद्म फुटे ଫୁଟିବ सूर्य अस्त हेले पद्म मौली जाए ବାଃ ବାଃ बा पद्म मुद्रित हो जाए ହୋଇଯାଏ कहीं सूर्य कौन पद्म को आलिंगन करे कि ନା ନା उच्चाटित करे कि ନା ताले सूर्य को देखिले पद्म फुटे कहीं ଫୁଟେ କାହିଁକି चंद्र को देखिले कहीं फुटे कहीं की କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ये होची अप्राकृत प्रेम ପ୍ରେମ दूरे थिले पासे अछि ए हाथी बुघेनी केते दूरे चंद्र केते दूरे भेजो प्रीति केते दूरे थिले जे जहार से यही होची आज्ञा अप्राकृत प्रेम जोटी देह सहित देहर मिलन नहीं किंतु आत्मा सहित आत्मार नैसर्गिक मिलन अच्छी ଅଛି सी हूँ अप्राकृत प्रेम ପ୍ରେମ से अप्राकृत प्रेमर प्रतीक होती किए सिना भगवान कृष्ण आउ राधा से कृष्ण किए से आउ से राधा किए से द्वितीय पादरे आपण मानकर कवि कहले से अभिमन्यु सामंत सिंहार कहले आदि अनादि पुरुष निर्गुण सब से आत्मा राम निरंजन ब्रह्म निरूप सी होती सृष्टि आदि पुरुष सी होती अनादि पुरुष सी होती निर्गुण ब्रह्म ये निर्गुण ब्रह्म पुणी सगुण हूँ सी अप्राकृत प्रेम बांधी हो जाती किमिति प्रभु अप्राकृत प्रेम बांधी होते किमिति राधांकर हृदय अप्राकृत प्रेम प्रमाण मिलता गोटे पद कहूँ आपण मानकर प्रभास यज्ञ इंद्र तीनटा रूप देखिबो बोली प्रभास यज्ञ आयोजन करा जायतिला गोटे है ऐश्वर्य रूप गोटे है माधुर्य रूप आ गोटे है वात्सल्य रूप ऐश्वर्य रूप देखिला इंद्र द्वारकार सार्वभौम अधिपति भगवान कृष्ण वात्सल्य रूप देखिला इंद्र जितेबले माँ कोल भगवान कृष्ण मुह रुचाई क्षीर पान कले 80 वर्ष बयस बोली कहुए गौड़ मानकर 80 वर्ष मुख दोष जाएनि कारण 80 वर्षर भगवान कृष्ण माँ वात्सल्य ममतार एमती बांधी गले माँ स्तन निर्गत होता स्तन उपर ए क्षीर उपर प्रभुंर लोलुप दृष्टि पड़ी किंतु माधुर्य रूप देखी ଦେଖିପାରିଲେନି ଇନ୍ଦ୍ର राधा चिंता कले जीवन रखी कि लाभ ଲାଭ କଣ जहाँ लगी मुझे निंदा अपवाद सहिली जहाँ लगी मुझे गंजना सहिली जहाँ लगी मो जीवन व्यर्थ हो गला गोटे सुंदर श्लोक आज्ञा कोबा न जाति जमुलांग पुली नंग बनवा कोबा न जाति मथुरांग देवी कयार्थे कोबा हरे गुण गाथा नच कृतयन्ति
রাধা ললাট ফলকে কূলটা অপবাদ যমুনাକୁ କିଏ ଯାଉନି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ କିଏ ଗାଉନି ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଧା ଜୀବନ ସାରା କଳଙ୍କିନୀର ଡେଣ୍ଡିମ ବାଜିଲା ରାଧା ନାଁରେ କଳଙ୍କିନୀର ପସରା ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲିଲା ରାଧା ହେଲେ ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଏ କଳଙ୍କିନୀର ଆଖ୍ୟା ମୁଁ ପାଇଲି ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଜୀବନ ରଖି ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ କଲେ ରାଧା କଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଯାଉଛନ୍ତି ଧରି ପକେଇଲି ପଛରୁ କୃଷ୍ଣ ପକେଇଲେ କୃଷ୍ଣ। କହିଲି ରାଧେ ରାଧେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ କିଏ ତୁମେ ରାଧା ଆଜ୍ଞା ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ କିଏ ତୁମେ ତୁମେ କିଏ ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ପୁରା ତମେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନା କୋଉ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କୋଉ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ନା ତମେ ମୋର କେହି ନୁହଁ ନା ନା ମୁଁ ପୁରା ତମର କୃଷ୍ଣ ନା 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 ମୋର ଇପ୍ସିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଛାତିରେ ଆଙ୍କି ମୋ ବକ୍ଷରେ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ କୃଷ୍ଣକୁ କ'ଣ କଲେ ରାଧା କଣ କଲେ ଫେରିଦେଲେ ନିଜ ପୁରା ଭଙ୍ଗୀ ମାନ ବକ୍ଷକୁ ଚିରି ଦେଲେ ରାଧା ବକ୍ଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ବେଶ ଯେ କି କହ୍ନେଇଙ୍କର ବେଶ କେମିତି ସେ ବେଶ ସେ ବେଶଟା କେମିତି ଟିକେ ଯିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପାଳାକୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କାଳର କଳର ଗର୍ଭରେ ସବୁଦିନ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବଣମଲ୍ଲୀ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଠିକ ତ ପାଲା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବଣମଲ୍ଲୀ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କାହିଁକି ଖୋଜିବା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୈଦେଶ ବିଳାସ କହନ୍ତୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କହନ୍ତୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କହନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କହନ୍ତୁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କହନ୍ତୁ ଆଜିକି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବ ବହି ମିଳୁଛି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବହି ଛପା ହେଇକି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ପାଇଯିବେ ଏମାନେ ହେଲେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ହଉ ଏମାନଙ୍କର ବହି ଛପା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଣମଲ୍ଲୀ ଫୁଲମାନେ ବଣରେ ଫୁଟିକି ନିଜର ସୌରଭ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲର ଭୂମିକି ଆମୋଦିତ କରି ସେଇ ବଣରେ ଲୋପ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ହିଁ କିଛି ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଏଇ ଗାୟକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ସେ ପ୍ରତିଭା ଆଜ୍ଞା ଉଭା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଭା ଆପଣ ପାଇବେନି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଦିନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦେଖୁଥିଲା ରାଧା କ'ଣ କହିଲେ ଚାହା ଚାହା ରେ ବନ୍ଧୁ ସେ ରଙ୍ଗ ଜାମୁ ଡାଳିଆକୁ ଚାହା ଚାହା ରେ ସେ ରଙ୍ଗ ଜାମୁ ଡାଳିଆକୁ ଚାହା ଚାହା ରେ ବନ୍ଧୁ ସେ ରଙ୍ଗ ଜାମୁ ଡାଳିଆକୁ ଚାହା ଚାହା ରେ ବନ୍ଧୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦର ଦର ହାସ ମଧୁର ତର 15 ବରଷିର ମନ୍ଦର କୁଚପର ନନ୍ଦର ବରଦନ କୁନ୍ଦ ଫୁଲ ଡାଳିଆକୁ ଚାହା ଚାହା ରେ ବନ୍ଧୁ ସେ ରଙ୍ଗ ଜାମୁ ଡାଳିଆକୁ ଚାହା ଚାହା ରେ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଆସେ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଦର ଦର ହାସ ମଧୁର ତର 15 ବରଷିର ମନ୍ଦର କୁଚପର ନନ୍ଦର ବରଧନ ବାଃ କି ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି
कि शब्द सृष्टि करना कवि नंदर बरधन कुंद फूल मालिया को जहाँकर अधर दर दर हस जहाँकर हस मधुर हस सुंदर दर दर हास मधुर तर 15 बरसर मंदर कुचपर 15 बयसी गोपांगना मानकर मंदर भली कुचर जी ऐरिबा शत्रु नंदर बरधन कुंद फूल मालिया नंदराजांकर धन जो कृष्ण से कृष्णकर रूप किमी कौन कहले कहले कला कर जित मुख शोभाराजित दर्शने नेत्र मन हे परंजित हे परंजित दर्शने नेत्र मन हे परंजित हे परंजित कुंजर कर कर गुंजर हार उर कंजर परिमल मुंजन हन तार सुरंजन छालिया खंडित गोरचना रेखा रंग को देखी मुंशी देव सती इंद्र संग को ये खंड परशु पर गंडर तीर कुंडल मणिमय मंडल हार खंड प्रतिपद विधि नित जाति दुथी हार चूड़े हार चूड़े जाति दुथी हार चूड़े संसार सार उपमा तही फूलरे संसार सार उपमा तही फूलरे हाट बसन धर पाटक छुड़ीर हाट बसन तर किंकर नटवर बंदे बांको चुड़िया को चाहा लक्ष्य करेंगे मोर विदग्ध सामंत पिठे उदकान पकई दुआर दुआर बुली पादरे चाली चाली कला परिवेषण करुवा कलाकार माने कवि सृष्टि कर कविता सृष्टि कर भाषा साहित्य को समृद्ध कर तार गोटे ज्वलंत उदाहरण मुझे आपण मान निकट में दूसरी जितेबले ये कविताटी नटवर्धन लिखिले ओडिशा कला जगत में गोटे चहल सृष्टि कर नटवर्धन कि गोटे गीत लिखी चाह चाह लोक मान किए आमद न दौची किए आनंद न दौची लेखार शैली केते उच्च कोटर नई जो मैंने गदाधर सिंह सामंत कविता नहीं पाला परिवेषण करुले से गदाधर सिंह सामंत निकट में पहुँचले कहले आज्ञा डपड़ा शांत गोटे गीत लिखिं चाह चाह केड़े सुंदर नई सत्य गदाधर सिंह सामंत कहले यही कथा आम गोटे गीत लिखिदा से चाह चाह लेखाला गीत कवि सृष्टि कर कलाकार मैंने निजर आवश्यकता को पूरण करने कवि सृष्टि कर गदाधर सिंह सामंत लिखिले से चाह 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 रे बंधु चाहा निपमूलकु चाहा चाहा रे बंधु चाहा निपमूलकु चाहा चाहा रे बंधु ओल करी थरे कांचड़कु चाहा चाहा रे बंधु चाहा चाहा रे बंधु जोगे बाली मौड़ी कुसुम माली कालंदीर कुलकु कलु अनुकूलकु कालंदीर कुलकु कलु अनुकूलकु सुंदर बुंद पुरंदर मंदर गिरिधर चंद्रक तारु तुलकु चाहा चाहा रे बंधु चाहा निपमूलकु चाहा चाहा रे बंधु चंद्र चंदन रे सांद्र भुज कुंद महेंद्र नीलार गलकु मणि मंजु गलकु महानीला गलकु मणि मंजु गलकु से दंडित चित्र शिखंडी सिद्ध दुति मंडित मौक्तिक नाथा तिलकु चाहा चाहा रे बंधु चाहा निपमूलकु चाहा चाहा रे बंधु तो कल्प तरु भाल मित पुष्प कुंडल जुग फलकु ओष्ठ नवदलकु से दिन गदाधर सिंह सुलोचन सेवित पादन खेन्दु कुलकु चाहा चाहा रे बंधु चाहा निपमूलकु
सिंह मध्य गीत लिखिले चाह चाहे जो मैंने गोपाल पंडा ठारू कविता नहीं पाला परिवेषण करुले से जाई गोपाल पंडा निकट में पहुंचीगले जी कि मो बुढ़ी माँ कका मो बुढ़ी माँ बापा होती अनंत पंडा कका होती गोपाल पंडा कहले आज्ञा डपड़ा सात गोटे गीत लिखिं चाह चाहे बड़ बढ़िया ताकू अनुकरण कर खंडपड़ा सात गोटे गीत लिखिं चाह चाहे ताठू बढ़िया आम से गोटे गीत लिखिदे हाँ गोपाल पंडा कहले ये कथा लिखिदेवा गोटे जे आम आउ बाटर जीवानी सी दूती मान गहन राधा देखुला कृष्ण रूप आम लिखा दूती मान गहन कृष्ण देखिए राधा रूप लिखा से चाह चाहे गीत चाह चाह गो दूती चाह रसवती की चाह चाह गो दूती चाह रसवती की चाह चाह गो दूती सुर स्वप्न बीणा जीणा मुर्ग नेत्री की चाह चाह गो दूती चाह रसवती की चाह चाह गो दूती रमणी मौली मणि बासर मणि तोषिबारे मोती की करे लीला गति की तोषिबारे मोती की करे लीला गति की से सुंदरी बृंद पुरंदरी हुंदरी करिबर गामिनी विद्युत कांति की चाह चाह गो दूती चाह रसवती की चाह चाह गो दूती गोटे पद गाई दौर सब पद गाइले लक्ष्य स्थल दूरे जी आज्ञा द्विज गोपाल चरण भ्रसल मती पदाम्बुजरे मोती दिवस राति अम्बुज बांधव नंदन बंधन खेद बंधन हेब सत्य चाह चाह गो दूती चाह रसवती की चाह चाह गो दूती मोर विज्ञ समाज मोर शिक्षित भाई मान मोर उत्साहित बंधु मान साहित्य को अपनार करूँ ये जातिर अस्मिता हूँ साहित्य जो दिन ये साहित्य लोप पाई से जातिर इज्जत चली आज्ञा मो कहबार उद्देश्य कौन ना आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आत्माराम सनातन ब्रह्म निरूपण अभिमनकर द्वितीय पद सी होती सृष्टिर आदि देवता सी होती निराकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म पुणी साकार हुए कहीं साकार हुए जे निराकार निर्विकल्प ब्रह्म से पुणी साकार हुंती केतेबेले आपण मानकर तृतीय युग संत तुलसी रामचरित मानस गोटे दुहा गाउची जब जब होई धर्म के हानि जब जब होई धर्म के हानि ये जब जब होई धर्म के हानि जब जब होई धर्म के हानि ये बड़ाई असुर धम अभिमानी बड़ाई असुर धम अभिमानी निराकार ब्रह्म साकार रूप हुए केतेबेले एवं काहींकी ना जब जब होई धर्म की हानि ए माँ माने जेतेबेले धर्म रे हानि पहुंचे जेतेबेले धर्म रे क्षति हुए सेतेबेले निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण करी धरावतरण करती ये आपण मानकर शास्त्र कहला ये गला तृतीय युगर कथा किंतु द्वापर युगर कौन है आपणकर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहले भगवत गीता जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदातान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तृतीय युगर धर्मर विपर्जय को जदि कुहागला हानि द्वापर युगर धर्मर विपर्जय को कहीं कुहाଯିव ग्लानि भगवान कहले कि जदा जदा ही धर्म से ग्लानि तो आज्ञा तृतीय युगर तो धर्मर विपर्जय घटी द्वापर युगर तो धर्मर विपर्जय घटी तृतीय युगर धर्मर विपर्जय को जिते हानि कुहागला द्वापर युगर धर्मर विपर्जय को कहीं ग्लानि कुहाଯିव अन्य समस्त युगरे भगवान अंशावतार मान आसी किंतु द्वापर युगरे स्वयं ब्रह्म को आसवा पड़ा द्वापर युगरे स्वयं ब्रह्म को आसवा पड़ा तार प्रमाण कौन भगवान कृष्ण अवतार की भगवान कृष्ण अवतार की आज्ञा आपणकर जयदेव गोस्वामी लिखि ना गीत गोविंदर प्रथम श्लोक वेदानु धरते जगन्नी बहते भूगोल मुद्विव्रते दत्यान दरयते बलिंग छलयते क्षेत्री क्षय पूर्वते
पौलस्तং जयते हलं कलयते कारुण्यं मातनत्वे मिलेच्छान मृच्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यां नमः। दशकृति की करिवार ठाकुर होचंती भगवान कृष्ण जहाँकर अंगरु दशकृति सृष्टि होइछि जी होचंती अवतार ए अवतारी एमाने समस्त अवतार जेतेबेले अवतार माने सब जुगरे आसुथिले ए द्वापर जुगरे काहेकि निजे अवतारी पुरुष आसिले धरपृष्ठ ना धर्मर ग्लानि हेला बोली धर्मर ग्लानि कोन कि नाही आज्ञा धर्मर ग्लानि हेला ग्लानि कोन धर्मर हानि आ कोन धर्मर ग्लानि हानि शब्दर अर्थ होती क्षति क्षति आपण कहतनी मोर व्यवसाय 5 लाख टका हानि हे गला क्षति होला किए को दिन कहिति कि मोर व्यवसाय 5 लाख टका ग्लानि हे गला एमति केन कहबे समस्त कहते हानि हे गला जब हानि हे गला हानि रो शब्द होती क्षति क्षति किंतु ग्लानि रो शब्द कोन ग्लानि रो अर्थ कोन किए कहबे ग्लानि रो अर्थ होती लज्जाजनक क्षति क्षति तो क्षति पे लज्जाजनक क्षति कौन से कोन मन कर गोटे बापा आज्ञा निजर औरसर जो झील को जन्म देछि आज्ञा जदि से बापा से झील सहित दैहिक संपर्क रखे आपण ताऊ कौन कहबे छी 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 रे तते टिके ग्लानि लागिलानी एडे बड़ कुश्चित काम कलु जो झील को तू अंग फाड़ी जन्म देथिलु बा निजर औरसर जन्म देथिलु से झील सहित दैहिक संपर्क व्यवहार कलु याकु कुहा जाय आज्ञा ग्लानि लज्जाजनक क्षति की कुहा जाय ग्लानि द्वापर जुगरे एमिति कोन लज्जाजनक क्षति हेला जा फल कि निराकार ब्रह्म को साकार रूप धारण कर धरावतरण करने को पड़ा आज तार ऊपर आलोचना मो निज लेखा गोटे बही मु आपन को 10टी श्लोक जमा गाई बुझेबी से 10टी श्लोक रे मु आपण मानक प्रश्न पचारिबी कोन पचारिबे आपन टंका नेबे बाबू को प्रश्न पचारिबे बाबू माने टंका दउछन्ती बोली पाला गायक मानक जो परिस्थिति रे पाइबे से माने प्रश्न पचारिबे अच्छा टंका दउछन्ती अरे पाला गायकंकर कोन अधिकार नै बाबू मानक प्रश्न पचारिबार कोन नै आगे भिड प्रश्न पचारिबिनी नहीं साधारण प्रश्न पचारिबे आपण खाली कहबे ठीक ना भूल এটা ঠিক না ভুল গোটা কথা কইবে চলন্তু ଯିବା আসন্তু কলে মৎস্য গন্ধাই কইবর্তী সে মহাজ্যোতি পরাশর তয়োর মিলন মেকান্তং সে বোধা ন্যায় ভবে নাকি प्रत्येक श्लोकर शेष में आप पाइबे बदा न्याय भवे आगुरी एमती गोटे श्लोक लिखाई आपण मानकर 54 देखे थे से बही के आज्ञा 54 तार लेखक होती बिल्हण 50 श्लोक जमा लिखिं किंतु प्रत्येक संस्कृति प्रेमी हृदय से स्थान पाई से 50टा श्लोक एत मूल्यवान जार प्रत्येक पदर आरंभ अच्छी अद्यापितांग प्रथम श्लोकटा अच्छे अद्यापितांकनक चंपक दाम गौरी प्रत्येक श्लोक आरंभ अद्यापितांग ताकू अनुकरण करी आमे सृष्टि करतु प्रत्येक श्लोक शेष में बदा न्याय भवेन की आपण माने कहतु तो ये की प्रकार न्याय मत्स्यगंधा ये कईवर्ती दासराजार झियो जार ना होची मत्स्यगंधा आपणकर महाभारत कथा महाज्योति पराशर पराशर होती जन सिद्धचेता ऋषि पराशर संहिता भली गोटे विराट धर्मग्रंथर जी लेखक तयोर मिलन मेकांत बदन्याय भवे गोटे 8 वर्षर अप्राप्त वयस्का केउटुणी झियो सहित डंगा भितर पराशर ऋषि दैहिक संपर्क रखी गोटे पिलाटे जन्म करैबा ठीक आज्ञा आपण माने कहतु ये ठीक की ये की प्रकार ने ओडिया पद्धति दासरा जातनु जा दासरा जातनु जा दासरा जातनु जा दासरा जातनु जा मत्स्य गंधाना मुजा मत्स्य गंधाना मुजा जमुना जले बाहे तरी जमुना जले बाहे तरी ये पराशर महर्षि प्रवेश हेले आसी नदी अतिक्रमे विचारी से नाप परे भलारे नाप परे कुमारी कात काले धीरे प्रवेश नदी
মধ্যে ঋষি ভাসন্তি মোদে ঋষি ভাসন্তি মধ্যে আদরণ মিবিত সঙ্গরে সে নাম পরে ভলারে নাব পরে ভলারে নাব পরে যেତିকি আবশ্যক সেতিকি দাস রাজার ঝিও না যার মତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଗୋଟେ କାର ନାଁ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନା ତା ନାଁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଟ ଘର ଝିଅ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା ସଦାବେଳେ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଲେ ଦେହରୁ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବନି କି ଯୋଉ ଗୌଡ଼ ଘର ବୋହୂଟିଏ କ୍ଷୀର ଦହି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଦେହରୁ କ୍ଷୀର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁନି କି ଯୋଉ ଗୌଡ଼ ପିଲାଟି ନିତି ଗୁହାଳ ଗୋବର କରୁଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋବର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁନି କି ୟା ବୋଲି କଣ ତା ନାଁ ଗୋବର ଦବା ଦେଇ ହବ କି ଆଜ୍ଞା ନା ତାହେଲେ ତା ନାଁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା କାହିଁକି କାହିଁକି ତାର ପ୍ରକୃତ ନାଁଟା କଣ ତା ପ୍ରକୃତ ନାଁ କଣ ତା ବାପା ନାଁ କଣ ତା ମା ନାଁ କଣ ତା ଘର କୋଉଠି ତା ଘରଟା କୋଉଠି ଆଉ ତାହେଲେ କୋଉ ମହାଭାରତ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନା କୋଉ ମହାଭାରତ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ 3 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଦର୍ଶନ ରାମାୟଣ ଦର୍ଶନ ଗୀତା ଦର୍ଶନ ସେ ମହାଭାରତ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ବାପାର ନାଁ ହଉଛି ଜରଥ ତା ମାର ନାଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦୋଦରୀ ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ ହଉଛି କାଳି ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଯମୁନା କୂଳର କଳ୍ପୀ ବସ୍ତି 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ବାପାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଯମୁନାରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ପାରେ ଚଷା ଘର ପୁଅ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ବିଲକୁ ବାପା ବସିକି ଖାଉଛି ଚଷା ଘର ପୁଅ କଣ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟିରେ ହାତ ପକେଇ ପାରିବନି ଘେରା ଦିଘେରା ବୁଲେଇ ପାରିବ ନା ନାଇଁ ହଳ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତ ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ତେଣୁକରି କେଉଟ ଘର ଝିଅ ଡଙ୍ଗା ବାହି ଜାଣିଛି ବାପାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ସିନା ସିଦ୍ଧ ଚେତା ଋଷି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରାଶର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ବସିଛି କହିଲେ ମା ମତେ ଟିକେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେବୁ କି ଝିଅଟି କହିଲା ହବ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ପରାଶର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ଝିଅଟି ଆହୁଲା ମାରି ମାରି ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଜ୍ଞା ନଉଛି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଝି ନଈରେ ହେଇଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ପରାଶର କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ସହିତ ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କଣ କହିଲୁ କିରେ ମତେ ତ କହିଲ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ନଈ ମଝିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ସହିତ କଣ ଏଠି ପ୍ରୀତି କରିବ କହୁଛ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା 8 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି ମୋର ସେ ବୟସ ହେଲାଣି କଣ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲେ ସେ ଝିଅଟି କଣ କହିଲା କହିଲା କର୍ଣ୍ଣେ ମଣ୍ଡି ପାଣି ଭାସଇ ଧୀବର ଦୁଲଣି କାତରେ ଇଏ ଦୁଲଣି କାତରେ একটি পাপ কথা শুনি ঘুরে মাথা ধরুছ তুন্দরে কেউট ঝিওটা হানের হাত ଦେଇଦେଲା କହିଲା ହେ ଋଷି ପୁଙ୍ଗବ ଆପଣ ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୟସ୍କ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଡ଼ା ଝିଅ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା ଝିଅ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କି ରତି କରିବେ ପରାଶର କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରତି କରିବି ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ একথা କହିଲେ ଝିଅଟି କଣ କହିଲା କହିଲା ବୟସରେ ତୁମ୍ଭ ନାତୁଣୀ ସମାନ ହେବିଆ ହେ ଜ୍ୟୋତି যে মোহ সঙ্গে অঙ্গ সঙ্গ কলে নিন্দা রটিব ঝিଅଟି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବୟସ ଆପଣ ମୋର ଜେଜ ବୟସର ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମାହିତ କରିବେ ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହିବ ନା ମୋତେ ଭଲ କହିବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ ପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଛି ଝିଅ ପରାଶରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରତି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ପରାଶର କହିଲେ ଝିଅଟି କଣ କହିଲା ଝିଅଟି କହିଲା କଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦନ ହୋଇନାହିଁ ଦିବସରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିବସରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା যমুনার বেনি পাশে থিবা জনে দেখিবে শাস্ত্র মনা করছে দিবসর প্রতিক্রিয়া হুয়ে ইয়ে দিন বেলা তারপরে ডঙ্গা ভিতর
ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଧର୍ମ ନାମ। ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଯମୁନାର ଦି ପାଖରେ ଦି କୂଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ମୋ ସହିତ କୁକର୍ମ କଲେ ଯମୁନାର ଦି କୂଳର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ? ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପରାଶର, ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ପରାଶର କଣ କଲେ? କହିଲେ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବି। ଦିବସ ତୁ ଯମୁନାର ଦି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ ତ? ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତୋର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ତ? ଏଇଆ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ? ତା ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କରିଦଉଛି। କଣ କରିବେ? କଣ କଲେ ପ୍ରତିକାର? କଣ କଲେ ପରାଶର ପ୍ରତିକାର? ସିଦ୍ଧତା ଋଷି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ କୁଝ ଟିକାର ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲା ଅଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ, ଅଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ, ନାବ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷେ ରମିଲେ ତପୋଧନ ଅଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ, ଅଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ। ଗୋଟେ କୁହୁଡିର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କହିଲେ କୁହୁଡି ବଳୟ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ରହିଲା, ତତେ କେହି ଦେଖିବେନି କି ମତେ କେହି ଦେଖିବେନି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ହେଲେ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମହାଚାଲାକ। ମୁଁ ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା। ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ କଣ ସମ୍ଭୋଗ ଯୋଗ୍ୟା ହେଲିଣି? ମୁଁ ତ ପୁରା 8 ବର୍ଷ। ମୁଁ ପୁରା 8 ବର୍ଷର ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା ଝିଅ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ କେମିତି? ତପ ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲା ଦେହ। ପରାଶରଙ୍କର ତପ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଧର୍ମ ବଳରେ ସେ ଅନୁଡ଼ା ଝିଅଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁମାରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଅଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ, ଅଫୁରନ୍ତ ଯୌବନ ଅଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଲାଜ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବସୁଛି। ମୋ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଟିକେ ଏଇଠି ଗାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଲାବାଲା ମାନଙ୍କର ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରି ପାଲା ପରିବେଷଣ କେମିତି କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ କାନରେ ଶୁଣିବେନି। ଗାୟକମାନେ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଉତ୍ତର ପାଉଥିଲେ, କେମିତି ଗାଳି କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ। ଝିଅଟି ଦୂରେଇ ଯାଇ ବସୁଛି ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରୁ, ଋଷି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ଚୌପଦୀ ଗାଇବି, ଆଦ୍ୟରେ ରୁକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରୁ। କ'ଣ କହିଲେ କବି? କହିଲା ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ, ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ, ମୋ ହେମ ଗୋରି ମଝା ସରୁ ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ, ମୋ ହେମ ଗୋରି ମଝା ସରୁ ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ। କି ମୋର ଆରେ ରୁଷ୍ଟାଇରି କି ମୋର ଦିନ ଗଲା ଡରୁ ଡରୁ ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ, ହେମ ଗୋରି ମଝା ସରୁ ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ। ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ରେ ହେମଗୋରି, ରେ ସରୁ ମଧ୍ୟମା, ଋଷି କରି କ'ଣ ବସୁଛୁ? ରୁଦ୍ର ଐରି କି ମୋର ଦିନ ଗଲା ଡରୁ ଡରୁ। ରୁଦ୍ର ମାନେ ଶିବ, ଶିବଙ୍କର ଐରି ହେଉଛି କନ୍ଦର୍ପ। ଏ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଡରି ଡରି ମୋ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି। କ'ଣ କହିଲା? କ'ଣ କହିଲେ? ରୁଆଇଛୁ ପ୍ରୀତି ତରୁ ବୃକ୍ଷ ଦେନେ ମହାମେରୁ, ରୁଷ୍ଟାରେ ମହାମେରୁ, ରୁଷ୍ଟାରେ ମହାମେରୁ। ସେ ଋଷି ମୋହିନୀ କି ଦୋଷେ, ଋଷି ମୋହିନୀ କି ଦୋଷେ, ଇଏ କାଟି ଦେଉଛୁ ମୂଳରୁ ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ, ଓ ହେମ ଗୋରି ମଝା ସରୁ ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ। ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ବୀଜ ବପନ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଆଜି ତାକୁ ମୂଳରୁ କାଟିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ରୁଣ୍ଡ ସଖୀଙ୍କ ମେଳରୁ ରୁଚିର ଦିଶୁରେ ଭୀରୁ, ରୁଚିର ଦିଶୁରେ ଭୀରୁ, ରୁଚିର ଦିଶୁରେ ଭୀରୁ। ରୁକ ଭାଷା ଶୁଣାବାରେ, ଭାଷା ଶୁଣା ଭାରେ, ଏତେ ଚିହ୍ନ ଦେ ତୋ ପାରୁ ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ କେତେ,
ମଳିନ ହେ ବାରୁ ରୁଚି ନୁହେଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ସରୁ ରୁଚି ନୁହେଁ ଅନ୍ନ ସରୁ ରୁଚି ନୁହେଁ ଅନ୍ନ ସରୁ ସେଠୁ ଅନୁପାସେ ମାଗୁଣି ପାଶେ ମାଗୁଣି ଜଣାଉଛି କି କଷ୍ଟରୁ ଋଷି ଘୁଞ୍ଚି ବସୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିନୟ କଲେ ପରାଶର ଝିଅଟି ନିକଟକୁ ଆସୁନି। ଅଳ୍ପ ବୟସର ସଦ୍ୟ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ଝିଅଟା ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ପରାଶର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଇଏ ଗଲା ଆଦ୍ୟରେ ରୁ କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବି ଆଦ୍ୟରେ ଧ କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଧ। କଣ କହିଲେ ପରାଶର କହିଲେ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡନା ମୋର ଉଣ୍ଡନା ତୁ ଅପରାଧ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡନା ମୋର ଉଣ୍ଡନା ତୁ ଅପରାଧ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡନା ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୃଗକୁ ନାଶ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ଖକୁ ନାଶ ଇଏ କରୁଛି ମଦନ ବ୍ୟାଧ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡନା ମୋର ମୁଣ୍ଡନା ତୁ ଅପରାଧ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡନା ମୋର ଶେଷ ପଦଟି ଗାଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡେରି ହବ। ଧକ୍କା ମରା ଜନେ ଅଧି ଲଭିବୁ ତୁ କି ଲବଧ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ଦେ ବଦତି ଉମର ଏ ସାଜ୍ଞାନ୍ତରେ ଅବନଧ ଧରଣୀ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମରା ଯିବ ତୁ ମତେ ବଧିଲେ କଣ ଲାଭ ପାଇବୁ। ଆଦ୍ୟରେ ଧ କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଧ ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ନା ଯାହାଙ୍କର ଉମର। ଆଜ୍ଞା ଗାୟକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଥିଲା ଭାଇ ଆଦ୍ୟରେ ରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରୁ ଆଦ୍ୟରେ ଧ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଧ ହେଲା କଣ ନା ରୁଦ୍ଧ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟରେ ରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରୁ ଆଦ୍ୟରେ ଧ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଧ ହେଲା ରୁଦ୍ଧ। ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ବାଟ ରୁଦ୍ଧ ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ତମ ପାଇଁ ବାଟ ରୁଦ୍ଧ ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ବାଟ ଖୋଲିକି ଆସ। ଚୌପଦୀକା ଆଦ୍ୟରେ ଖୋ କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଖୋ ଆଦ୍ୟରେ ଲା କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲା ଖୋଲା ନହେଲେ ଆଦ୍ୟରେ ମୁଁ କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆଦ୍ୟରେ କ କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ କ ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ଆଦ୍ୟରେ ମେ କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମେ ଆଦ୍ୟରେ ଲା କୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲା ମେଲା। ସେତେବେଳର ପାଲାର ଶାଳୀନତା ଏମିତି ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସେ ପାଲା ଅଛି ଆଉ ଅଛି ସେ ପାଲା ଆଉ ସେ ଗୀତ କିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି କି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅପଭ୍ରଂଶ କରିଦେଲେଣି ପାଲାକୁ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ କିଏ ସିନା ପରାଶର ସେ ଝିଅଟା କଲା କଣ ନା ପରାଶରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଝିଅଟିର ମିଳନ ହେଲା। ଯେବେ ମିଳନ ହେଲା ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଲା। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଗଲାନି ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା ଝିଅ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନି ନା ନାହିଁ ये लज्जाजनक क्षति ना ना आ गोटे लज्जाजनक क्षति कौन ना नदी ना संगम स्थले चमल संकुले जन्मित व्यास देवस्य आज्ञा बद न्याय भवेनि कि नदी मानकर गोटे दीपेरे जमुना नदीर गोटे दीपेरे व्यास जन्म होइतले बोली ताका ना कृष्ण दीप्यायन व्यास आज्ञा नदी रे दीप थाए आपण कहउछंती नदी रे दीप थाए कि नहीं दीप समुद्र रहे नदी रे जा सुटुए ताकू कुआ जाए चढ़ावा पठा छोट छोट चढ़ा कुआ जाए ताकू दीप कुआ जिवो कि ना ताले किमिति कवि लिखिले नदी नांग संगम स्थले दीपंच मळ संकुले नदी रे दीप सृष्टि हुए केमिति कोठी सृष्टि हुए कोठी ना जेते बेले नदी समुद्र रे मिसे नदी समुद्र रे मिसला बेले गोटे त्रिकोण भूमि सृष्टि हुए कि आज्ञा आज्ञा नदी समुद्र रे मिसला बेले गोटे त्रिकोण भूमि सृष्टि हुए से त्रिकोण भूमिटा होउची दीप मलमूत्रा किरण गोटे दीप भितर सत्यवती जन्म आपण मानकर मत्स्यगंधा जन्म देला गोटे पुओ जो पुओर ना हला व्यास व्यास ये केते दूर न्याय संगत
भगवान 24 अवतार भितर व्यास गोटे अवतार अवतार भगवान को जन्म हवा पे भल जगह मिलला नहीं गोटे मलमूत्र कृष्ण दीप भितर जन्म हेले भगवान व्यास भगवान जीशु जन्म हेले मेंढा गुआले भगवान कृष्ण जन्म हेले मानकर कंस राजार बंदी घर ये हूँ धर्मर ग्लानी द्वितीय कथा गला जिते बेले पुओटी हो गला व्यास सत्यवती चलीगला सत्यवती चलीगला व्यास कहले तुम्हें चली जाए पराशर कहले तुम्हें चली जाए पिलार दायित्व मु नेबी झीटी कहला कहला आज्ञा मो कुमारित्व तो नष्ट है मत किए ग्रहण कर ना तुम कुमारित्व नष्ट हेनी तुम्हें जमी अक्षुर्ण कुमारी थी सेमती अक्षुर्ण कुमारी रु आज कि हम तुम्हें थी मत्स्यगंधा आज ठारू तुम हो गल योजन गंधा যোজন গন্ধা যোজন বলে চারি কোষ যুয়াড়ে গলা চারি কোষ পর্যন্ত বাসিলা अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।